हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आज हम करेंगे फिर से एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आज हम एरो में लेटर ए फाइंड आउट करेंगे। ओके किड्स, चलो सबसे पहले हम कलर्स नेम करते हैं। ब्लैक, पिंक, ऑरेंज, रेड, डार्क ग्रीन, ब्राउन, लाइट ब्राउन, लाइट ग्रीन एंड येलो। तो सबसे पहले हम लेटर ए में ट्रेसिंग करते हैं। हम ए लेटर को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही एरो देखते हैं। वाओ, यहाँ पे ए लेटर लिखा हुआ है। चलो इसमें कलर फिल करते हैं। किड्स, क्या हमें सभी एरो में एक ही कलर करना चाहिए या अलग अलग? तो लेटर बी लिखा हुआ है, जिसमें देखते हैं। वाओ, ए एरो।
तो बच्चों हमने सभी ए लेटर्स को ढूंढ निकाला है। चलो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एरो हमने यहाँ पे ढूंढ निकाले हैं। चलो बच्चों अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।